Ang Diyos nagmalipayon, di atong matinumanon, nga kanunay nagalagad, ug sa sugo mikagad. Si Jesus hanggang kanunay, sa paghatag ug kalipay, di atong makalahutay, ug nagampo kanunay. Kang Jesus, kita dunay kalipay. Kang Jesus, kita magapahulay sa atong mga kabudlay. O kang Jesus, kita maamugaway. Katong nagmasulubon sa Diyos usang gisudom, tungod sa mga kasalanan nga ila karong nauptan. Si Jesus sa mitanyag, sa sala sila mulag, aron sila makakaplag sa matuod nga kahayag. Kang Jesus, kita dunay kalipay. Kang Jesus, kita magapahulay sa atong mga kabudlay. O kang Jesus, kita mamugaway. Kang Jesus, kita dunay kalipay. Kang Jesus, kita magapahulay sa atong mga kabudlay. O kang Jesus, kita maamugaway.